You're watching Northeast Express on Hornbill TV. Guwahati Medical College and Hospital GMCH took out protests in Guwahati in solidarity with the rape case at the RG Kar Medical College and Hospital, Kolkata. Around 400 doctors from Guwahati Medical College and Hospital staged a protest on Friday morning, expressing their deep outrage and grief over the brutal rape and murder of a junior doctor in Kolkata. The Junior Doctors Association of GMCH released a press statement declaring their decision to halt all non-emergency services starting from 8 a.m. on Friday, August 16. The attack on the doctors of RG Kar Medical College and Hospital and the destruction of the hospital premises is a totally unacceptable act and signifies the failure of the administration, the statement read. Despite the strike, the association assured that emergency services at GMCH would remain functional. The doctors emphasized that their protest was not just a response to the tragedy in Kolkata, but also a stand against the increasing violence faced by healthcare professionals across India. The Junior Doctors Association also aligned their demands with those of the Federation of Resident Doctors Association, which has called for stronger security measures in hospitals and justice for the victim. The victim, Momita Debnath, was raped and murdered on August 9 while on duty at the RG Kar Medical Hospital and College. Sanjay Roy, a civic volunteer at the hospital, has been the prime suspect and accused in the case, with many new reports rising to the surface. Many reports now have arisen with the case, pointing to the involvement of multiple people in the rape and the murder of the victim. The CBI is now conducting a thorough investigation, according to media reports. आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो घिनौना रेप और मर्डर हुआ है उसको सपोर्ट माने उसके लिए उस विक्टिम को सबसे जस्टिस मिले, उसकी सॉलिडारिटी के लिए, और आरजी कर के या वेस्ट बंगाल के जितने कॉलीग्स हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, उस लड़ाई में साथ खड़े हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उनको जस्टिस मिले, उनको जल्दी से जल्दी जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं और कोई भी एविडेंस टैम्परिंग ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो जिससे ये केस और ज़्यादा उलझता जाए। जोंटू घटना हो गल आरजी कर मेडिकल कॉलेजत हेतु अति घिननीय और दुख लगा है। हेतु कारण आमी सकलोवे न्याय विचारिছো, कारण ऑन ड्यूटी एगराकी 36 आवर ड्यूटीत थका एगराकी डॉक्टर जेतिया मार्डर और रेप है, हेतु अकल डॉक्टर जातिटोर कारण নহয়, गोटे समाजर कारणे एटा विषय है। अकल आमी प्रोटेस्ट करिছো, किन्तु गोटे समाज उठी आहिब लागे हिसाब मते, और आमी न्याय विचारिছো अति शीघ्र CBI तदন্ত হ'ব লাগে, न्याय पाब লাগে, दोषीक শাস্তি দিব লাগে, हेतु आमी विचारिছো। और जोंटू सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट আছে हेतु हुनकाले इम्प्लिमेंट करिब লাগে फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्टर्स। हेखिनिए आमार। The Chief Minister of Meghalaya has pledged to announce developments regarding the Mauhati constituency soon, especially for establishing CNRD block at Mauhati. His commitment followed after a meeting at CM's residence in Shillong with Mauhati MLA Charles Marnkar and other local leaders. During the meeting, the Sangma addressed several key issues, including the implementation of the CNRD block in Mauhati, the construction of an intermediate road from Sonidan to Umsiang, the upgrading of the Maurung and Sonidan sub-centers to PHCs, and the completion of other pending roads in the Mauhati constituency. Following the meeting, MLA Charles Marnkar expressed his appreciation for the Chief Minister's promise and congratulated him particularly for the commitment to announce the CNRD block. He also highlighted the allocation of funds for road development for Sonidan to Umsiang and other critical infrastructure projects such as schools in the Block 2 border area. Today, a delegation from Mauhati constituency has met me, which was headed by the local MLA from Mauhati, Charles Marnkar, and many leaders from Mauhati constituency. And they had shared with me the different needs of Mauhati constituency, explaining to me that how currently the constituency is divided into two different blocks which are quite far away, one in Bhoirambong area and one is in Umsning, and in some areas people have to even travel over 80 kilometers to reach the block headquarters, which is very difficult and challenging for the people, and also for the government to be able to provide proper service to the grassroots people. So on basis of that, the Honorable MLA Ba Charles and his leaders have requested if a new CNRD block
can be constructed in or can be sanctioned for Mohanty area. And this proposal was put in. I'm happy to inform you as well as the people of Mohanty constituency that in principle I have accepted that proposal, and we are going to start the process of a sanction for a new CNRD block in Mohanty so that the people can get better service and access to the different schemes of the government through this new Mohanty CNRD block. At the same time, there was a request for the Sonidan to Umsiang Road, which is again a very important connectivity for the people. On this front also, I have given assurance that there is the new package of the World Bank is coming up. In that package, I have assured the people of Mohanty area that this particular road under the new World Bank sanction will be taken up. Already it is in the list, in fact, and the DPR is being prepared. At the same time, there are certain areas where there are schools that are required, especially areas which are school-less right now, and those village names were given, about 7 or 8 of them. I have assured the delegation that through my Chief Minister's Special Development Fund, I will be sanctioning certain amount so that these school buildings can be constructed. So it was a very positive meeting. I have seen that Mohanty constituency has been neglected a lot. There's not enough development in the past, and therefore a lot needs to be done. And I'm sure now with the active role that the local MLA is playing, we will be able to see much more development coming into the constituency of Mohanty. Thank you very much. Thank you. PHC upgradation of sub-center to PHC. Hangnya hingga mention tang artili, but kini ki artili ki bangala mention, gidai ki balak don kampala. Hamau hati ngidon tang kau ke PHC, nang tu kawan seduk samtrai. Te kala idei kepor, based on population, kajing don breu, kala idei kepor. The chief convener of Barak Democratic Front, Pratip Datta Roy, on Friday spoke on the current situation of Hindu Bengalis in Bangladesh and said that the Bengalis should not flee to Assam or India but should rather fight for their rights and their land in Bangladesh. Datta Roy also spoke about various issues that included the Citizens Amendment Act as well as on the threats posed by the United Liberation Front of Assam. He said CAA has been implemented and those who are opposing it will be dealt with firmly by the state government. On Alpha's threat and spreading fear of planting bombs, Chief Convener of PDF said that they, Alpha, are doing it just to make their presence felt. Bangladeshor pora কোনো Bengali Bharatot kimba Ohomot ahibo nalage. আমি বিচাৰো বৰাক ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট যে তেওঁলোকে বাংলাদেশত থাকি প্ৰতিবাদ কৰক, প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তোলক। কাৰণ 1947 আৰু 1971 আৰু এতিয়া 2024 এক পৰিস্থিতি নহয়। তেতিয়া দেশভাগৰ কথা আছিল, বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা আছিল, এইটো ইবিলাক বেলেগ কথা। কিন্তু এতিয়া কোনো মানুহ আহিব নালাগে। আৰু আমাৰ বাংলাদেশৰ যে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ যে মুখ্য উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনিছ, তেওঁলোকে বঙালী হিন্দুৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকে আশ্বাস দিছে যে চৰকাৰে বঙালী হিন্দুসকলক ৰক্ষা কৰিব। গতিকে আমি এই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যে যিবিলাক বঙালী হিন্দু মানুহক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ঘৰ বাৰী ব্যবসা বাণিজ্য, এইবিলাকৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে। তেওঁলোকে নিহত হৈছে, তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে চৰকাৰৰ। আমি আৰু এটা আচৰিত হৈছোঁ, আমি ৱৰ্ল্ডৰ চাইনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰ আন্দোলন বহুত দেখিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা বাংলাদেশত ছাত্ৰ আন্দোলন যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা লুটপাট কৰি যায়, এইবিলাক কি ছাত্ৰ আন্দোলন? সেইটো ছাত্ৰ আন্দোলন নামত এটা কলংক। গতিকে আমি এইটোৰো গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমি আচৰিত হৈছোঁ আৰু এটা কাৰণে যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ যিটো 1971 চনত ইন্দিৰা গান্ধী বোল্ড ষ্টেপ লৈছিলে, বৰ্তমান চৰকাৰে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ
বাংলাদেশত বঙালী হিন্দুৰ কাৰণে একো কথাবাৰ্তা কোৱা নাই, কোনো ষ্ট্ৰংলি প্ৰতিবাদো কৰা নাই। য'ত আজি ৱৰ্ল্ডৰ বিভিন্ন দেশত বঙালী তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি আছে বাংলাদেশৰ ঘটনাত, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই। কম চাক চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰ আহিছে 5 বছৰ, 3 বছৰ, 8 বছৰ, এতিয়ালৈকে আলফাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা নাই। এইটো কাৰ ব্যৰ্থতা? এইটোতো চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা। আৰু আলফা 15 আগষ্ট আহিলে বম চম ৰাখি থাকে, এইবিলাক তেওঁলোকৰ ৰুটিন নিজৰ অস্তিত্ব ৰাখিবৰ কাৰণে কৈ থাকে। পৰেশ বৰুৱাক আমি আৰু কি ক'ম, তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্য, নিজৰ যিটো ফিল'চফি, সেইটোৰ কাৰণে সি লৰি আছে। আলফাৰ ক'ত এক্টিভিটিজটো আমি দেখা নাই। এইটো কৰাৰ কাৰণটো হ'ল নিজৰ অস্তিত্ব, নিজৰ এক্সিষ্টেন্স, এইটো দেখাব লাগে। Junior doctors of Silchar Medical College and Hospital SMCH continued to protest on Thursday, which began last Monday, demanding safety and security within the campus. A protest that erupted following the mysterious killing of a junior doctor in RG Kar Medical College in Kolkata continued even on 78 Independence Day. Junior doctors of SMCH sat outside the administrative block of SMCH institution, demanding for more security and protection of fellow doctors and staff. Speaking to the media, the protesters said even after serving the people, they are being frequently attacked. The doctors have resolved to continue their agitation if their demands are not met. আমি নিজত দেখিছোঁ, কিন্তু কোনো আজিলৈকে আমাক বস্তুটো এড্ৰেছ কৰা নাই যে হ'ব কি। ঘটনাটো চবেই গম পাইছোঁ যে মব লিঞ্চিং হ'ল যোৱাকালি, আৰু তাৰে আগতে মাৰ্ডাৰ এটেম্পটো হ'ল, ৰেপ কেছ হ'ল, আৰু ইনফেক্ট বহুত জেগাতো হৈ থাকে এইবোৰ। কিন্তু আজিলৈকে কোনো কেতিয়াও আমাক এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই, কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি একো পোৱা নাই নটিছ যে মানে আমাৰ কাৰণে এইটো হৈ আছে, এইটো কৰা গৈ আছে, আমাক এইবোৰ সুবিধা দিয়া যাব যাতে আমি ৱৰ্ক প্লেছত আমাৰ ছেফ ফিল কৰোঁ। কিন্তু সেইটোৱে মই এটা ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট থাকি গ'ল যে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক কিবা এটা নটিছ দিয়ক যে আমাৰ লগত এইবোৰ হৈ আছে, চবেই গম পায়। কিন্তু এইটো টাইমত যে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ইমান হেল্প কৰি আছোঁ, পাব্লিক ছাৰ্ভিচ দি আছোঁ আমি ইয়াতে কাম কৰি পেলাই, সেইটোৰ বিষয়ে আমি এটলিষ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰটেকশ্যন পাব লাগে। এণ্ড আমি এটা ষ্টেটমেণ্টটো ডিজাৰ্ভ কৰোঁ যে আমাৰ লগত ভুল হৈ আছে एंड देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन फॉर अस। बेटी के साथ जो हुआ है ये इंसानी सोच के परे है, हम इंसानियत की तरफ से शर्मिंदा हैं। ये कल 3000 लोग घुस के कॉलेज में तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टरों पे हाथ उठाते हैं, अस्पताल तोड़ा जाता है। ये कल को हमारे कॉलेज में नहीं होगा, इस बात का गारंटी कौन लेगा? कल को अगर 1000 क्या 100 अगर इंसान घुस जाते हैं यहाँ पे, हम ड्यूटी छोड़ के मारपीट करें या लोगों की सेवा में जुड़े रहें। हमें घर से इतने दूर आए हुए हैं, हमें मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इस जान की गारंटी कौन लेगा? हम जान बचाएं या खुद की जान बचाएं? ये इसलिए आज हम शांतिपूर्वक एक आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, पर ये कब तक चलेगा इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। जब तक हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच रही, हम ये जारी रखेंगे और लोग जुड़ते जाएंगे। You know how easy it is to attack the doctors. These things have been accumulating from years and years, but every day these things happen. You speak up for 2 days and then the topic closes. No one has ever put, the general public I'm talking about, no one has ever put attention to doctors' problems. No one thinks about doctors. আজকে এত বড় ইনসিডেন্টটা হয়েছে, আজকে গিয়ে একটু কথা উঠছে, বাট ডেইলি যে ছোট ছোট ইনসিডেন্সেস হতেই আছে ওটা কেউ দেখছে না। The doctors are suffering, people don't care. People just think कि doctors থেকে benefit লাগে শেষ, that's it. But doctorsরা কত কষ্ট করছে কেউ দেখছে? আজকে এত কিছু হচ্ছে, এত বড় ইনসিডেন্ট হতে হয়েছে that people are spreading something on Instagram, WhatsApp or whatever. এত বড় ইনসিডেন্ট হওয়ার পরে ওরা they are just little shaken. They couldn't do anything. Still now they are not doing anything, and I believe it because I don't trust the authorities now. Tomorrow also something will happen, people will speak and then people will shut up. This cycle will be going on, but today we stand up and we will speak until a big decision is taken and the solution is given to all these problems. We are not going to stay silent until every doctor gets justice when anything, a little assault is being on them. Even it's a man, it's a woman. We want justice. A boat race was held at the River Barrack by Qatar Sporting Club on the occasion of 78 Independence Day on Thursday in Silchar. The competition, which started in 1947 on Independence Day, drew in a huge crowd on Friday. The competitions were categorized into 3 segments: big boats, mid-sized boats and small boats. In all, 22 boats from the 3 districts of Barrack Valley took part in the presence of MLA Silchar, Dipya Chakrabarti, MLA Borkola,
Misbahul Islam Lashkar, among a host of other dignitaries. Later on, prizes that included cash prizes and trophies were distributed to winners. আমরা তো গিয়া কাজার স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যবস্থা না হয় এটা হইল কি 1947 থেকে চলি আর আজকের দিন মতো 78 ইয়ার্সে চলি যার এটা আমরা বাবার থেকে চলিয়ে আমরা দাদার থেকে চলিয়ে আমার কাছে আইছে আজকে এই প্রোগ্রামটা আমরা চলে গেছি আজকে এই প্রাইজ এই প্রতিযোগিতার প্রাইজ হইল গিয়া ফার্স্ট প্রাইজ হইল গিয়া 80,000 টাকা সেকেন্ড প্রাইজ হইল 40,000 টাকা থার্ড প্রাইজ হইল গিয়া 25,000 টাকা মিডিয়াম প্রাইজ হইল গিয়া 40,000 সেকেন্ড প্রাইজ 25,000 15,000 আর স্মল প্রাইজ হইল গিয়া নৌকার 10,000 7,500 5,000 টাকা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড লগে উইথ ট্রফি থাকে কোন কোন জায়গা থেকে নৌকা আছে নৌকা তো আয় খড়িগঞ্জ থেকে না হাইলাকান্দি থেকে নয় লোকালে নৌকা থাকে টোটাল মিলিয়ে নৌকা আছে হইল গিয়া নৌকা আছে এই লাগে বড় নৌকা আছে হইল কি 6টা মিডিয়াম আছে 6টা আর স্মল নৌকা হইল কি 10টা টোটাল হইল গিয়া 22টা নৌকা আছে On the occasion of 78th Independence Day, a tragic incident shocked Hailakandi district of Assam when 2 schoolgirls died mysteriously in Damchira village. According to reports, the 2 girls, both students of Holochandra Tribal Middle English School, fell sick while on their way to take part in the Independence Day celebrations. They were rushed to Hailakandi's SK Roy Hospital but did not survive. The cause of their death remains a mystery as investigation is on. One of the girls is studying in class 8 while the other one is in class 9. Following the recovery of 2 more bomb-like objects, Guwahati Commissioner of Police Diganda Bara informed on Friday that the security forces received intel of bombs installed in 4 locations instead of 8 as claimed by the banned outfit Alpha I. He said no bombs have been planted in the remaining 4 locations. The Commissioner of Police informed that the packets found have the same explosive type substances which were found in the packets recovered yesterday. This, he said, would be confirmed after chemical analysis. He also informed that the bomb-like objects recovered from the 4 locations did not have triggering mechanism. However, the experts are currently examining the objects to get further information on the extent of the damage they could cause. Bara assured that the objects recovered are unlikely to explode and asked the public not to panic. যোৱাকালি আমি পানবজাৰ আৰু গান্ধী বস্তিত বোমা সদৃশ 2টা বস্তু পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা ভাগত আমি হাতগাঁৱত এটা বোমা সদৃশ বস্তু পাইছোঁ আৰু তাৰ পিছত লাষ্ট গেটৰ য'ত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তাৰ এটা বোমা সদৃশ বস্তু আমি পাইছোঁ যোৱাকালি যি 2টা বস্তু পোৱা গৈছিলে তাত এক্সপ্লোসিভ জাতীয় কিবা আছিল কিন্তু হেখিনি এক্সপ্লোসিভ হয় নে নহয় কেমিক্যাল এক্সামিনেশনৰ পিছতহে আমি সঠিককৈ ক'ব পাৰিম আৰু যদি এক্সপ্লোসিভ হয় কি ধৰণৰ এক্সপ্লোসিভ বা তাৰ কেপাসিটি কেনেকুৱা লগত ডিটোনেটৰ আছিল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক সাৰ্কিট আছে আৰু ব্যাটাৰী আছে কিন্তু ট্ৰিগাৰিং মেকানিজমটো নাই যোৱাকালি যি ধৰণৰ পোৱা গৈছিল আজি যি 2টা বোমা সদৃশ বস্তু পোৱা গৈছে তাতো সেই একেই ধৰণৰ বস্তু আছে য'ত ট্ৰিগাৰিং মেকানিজম নাই গতিকে আমাৰ যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছিল যদিও 8টা স্থানৰ কথা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত আছিল কিন্তু শেষত আমাৰ খবৰ মতে এই 4টা স্থানতহে তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিল অলপ দূৰত আৰু কিন্তু হেতু ফুটিব পৰা অৱস্থাত নাছিল গতিকে সেই 4টা বস্তু আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ তদন্ত চলিব আৰু ফৰেনসিক এক্সামিনেশনৰ পিছত আৰু বোমা এক্সপাৰ্টৰ অপিনিয়ন পোৱাৰ পিছতহে আমি সঠিককৈ ক'ব পাৰিম কি ধৰণৰ সাৰ্কিট কি ধৰণৰ ডিটোনেটৰ বা কি ধৰণৰ এক্সপ্লোসিভ বা এক্সপ্লোসিভ হয় নে এতিয়ালৈকে পোৱা তথ্যমতে 4 জায়গাতে সংস্থাপিত কৰিছিল আৰু 4টা স্থানৰ পৰা আমি এই যিটো বস্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৰাইজক মই এটা জনাব বিচাৰো যে ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু এনেকুৱা আতংকিত হোৱাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই যি 4টা বোমা সদৃশ বস্তু পোৱা গৈছে হেতু ট্ৰিগাৰিং মেকানিজম নাছিলে আৰু তাত হেতু বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.